এটা হচ্ছে আমাদের চিনু দিদির আশি। রোজ আসে, রোজ চিনু দিদিকে দেখে। আজকের একটু বেশিই দেখছে, দেখে চিনু দিদিকে হেসে হেসে যাচ্ছে। উফ! বিকেল বেলাও এসেছিল, চিনু দিদি তখন ছিল না। তাই চিনু দিদিকে অনেকক্ষণ ধরে খুঁজছিল। যেই চিনু দিদি ঢুকেছে আড্ডাতে, आज तो वो पागल সেই हो गया আবার है চলে काली को এসেছে। देख के। এসে আর এই সামনে থেকে हे যাচ্ছেই না। हे উফ! हे কি প্রেম! আজ কালীকে দেখার জন্য বেচারারা রাস্তায় বসে আছে। पहला पहला क्या होता है? पहला प्यार मेरा नहीं, तुम्हारा पहला प्यार नहीं नहीं, उसका तुम हो पहला प्यार। तुम्हारे लिए वो पागल हो चुका है, रोज आता है, तुमको देखता है, देख देख के पागल। अगर प्यार करता तो क्या होता?